קו ברור מחבר בין שתי התקפות אנטישמיות נגד ישראל על אדמת הולנד. ההתקפה המשפטית הנפשעת נגד מדינת ישראל בבית הדין הבינלאומי בהאג, וההתקפה האלימה הנפשעת נגד אזרחי ישראל ברחובות אמסטרדם. Kerusuhan yang melibatkan pendukung klub sepak bola Israel, Maccabi Tel Aviv di Amsterdam pada Kamis 7 November 2024 malam menjadi puncak gunung es dari gerakan antisemitisme di Belanda. Padahal negara kincir angin itu terkenal sebagai salah satu negara yang lekat dengan citra toleransi beragama. Namun sejak perang Israel-Hamas meletus pada 7 Oktober 2023, gerakan antisemitisme meningkat pesat di Belanda. Bahkan beberapa umat Yahudi menyamakan kondisi yang mereka alami di Belanda dengan tragedi Holocaust pada masa lalu. Memangnya separah apa antisemitisme di Belanda sampai-sampai membuat Presiden dan Perdana Menteri Israel ikut turun tangan? Dikutip dari Times of Israel, Belanda selama berabad-abad terkenal sebagai negara yang menjunjung tinggi toleransi dan penerimaan. Namun pecahnya perang Israel-Hamas pada 7 Oktober 2023 lalu membuat negara itu dilanda ratusan kasus antisemit atau sikap permusuhan terhadap umat Yahudi. Lonjakan ini begitu tiba-tiba sehingga sejumlah warga Yahudi di Belanda mempertanyakan masa depan mereka di sana. Sebuah laporan yang diterbitkan oleh Pusat Informasi dan Dokumentasi Israel atau CADA, lembaga pengawas antisemitisme bagi kaum Yahudi di Belanda, mencatat ada 379 insiden antisemit pada tahun 2023. Adapun jumlah 379 insiden itu melonjak 245% dari tahun 2022, yang juga sempat menjadi angka tertinggi sepanjang masa. Sebanyak 60% diantaranya terjadi antara Oktober hingga akhir Desember atau setelah perang Hamas dan Israel meletus. Ada beberapa contoh kasus yang dilaporkan oleh The Times of Israel terkait kasus antisemit ini. Pertama, seorang wanita yang lupa menyembunyikan liontin bintang David miliknya yang kemudian dicaci maki oleh sekelompok remaja. Kedua, gangguan yang dilakukan beberapa pengunjuk rasa terhadap konser penyanyi Yahudi Lenny Kur di dekat Rotterdam. Adapun para pengunjuk rasa ini meneriakkan pembunuh anak Zionis kepada Kur. Kepala Rabi atau pemimpin spiritual Yahudi Belanda, Benjamin Jacobs menyebut menjadi hal yang biasa bagi orang Yahudi untuk dibentak-bentak di jalan. Ia mengatakan dia berbicara setiap hari dengan orang-orang Yahudi yang mempertimbangkan untuk pindah ke Israel. Rabi juga mengatakan dia tidak menggunakan transportasi umum selama bertahun-tahun karena takut diserang. Rumahnya juga sudah dirusak berulang kali dalam beberapa tahun terakhir. Kebanyakan anaknya juga memilih kembali ke Israel agar dapat hidup lebih tenang. Tak cuma di Belanda, tren antisemitisme ini juga terjadi di seluruh Eropa Barat. Hal ini diungkap oleh Presiden Kongres Yahudi Eropa, Ariel Musikan. Bahkan beberapa dari antara mereka harus menyewa pengawal pribadi yang selalu bersama mereka sepanjang waktu. Dan puncak antisemitisme ini terjadi usai pertandingan Liga Eropa antara Ajax Amsterdam melawan Maccabi Tel Aviv pada Kamis 7 November 2024 malam. Insiden kerusuhan Amsterdam bisa jadi puncak dari pergolakan antisemit ini. Insiden itu diawali tindakan sejumlah penggemar Maccabi yang dilaporkan menurunkan dan membakar bendera Palestina di lapangan dan pusat kota. Mereka juga meneriakkan slogan-slogan anti-Arab saat menuju stadion sepak bola. Lalu saat pertandingan berlangsung, suasana sebenarnya aman-aman saja dan terkondisikan dengan baik. Namun usai pertandingan, Amsterdam berubah menjadi neraka bagi orang-orang Yahudi. Serangan diawali dengan seorang pemuda yang mengendarai skuter melakukan tabrak lari terhadap pendukung Maccabi. Dari pihak kepolisian mengatakan 5 orang dirawat di rumah sakit dan beberapa lainnya menderita luka ringan. Setidaknya 62 orang telah ditangkap oleh pihak berwenang. Wali kota Amsterdam, Femke Halsema, menyebut tindakan para pendukung Palestina ini bukanlah demonstrasi, tapi kejahatan. Jumat 8 November 2024. But I want to make clear, we are used
in Amsterdam that there can be tensions. There are many demonstrations and protests, and we are always prepared for them. And of course, they are related to the situation in the Middle East and the ongoing war in Israel and Palestine. But what happened last night is not a protest. It has nothing to do with protest or demonstration. It was crime. Insiden ini menarik atensi Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu. Terkait insiden itu, Netanyahu menyebutnya sebagai tindakan antisemitisme yang membahayakan orang-orang Yahudi. Ia pun mengaku telah menghubungi Perdana Menteri Belanda dan meminta pelaku dihukum seberat-beratnya. קו ברור מחבר בין שתי התקפות אנטישמיות נגד ישראל על אדמת הולנד. ההתקפה המשפטית הנפשעת נגד מדינת ישראל לבית הדין הבינלאומי בהאג, וההתקפה האלימה הנפשעת נגד אזרחי ישראל ברחובות אמסטרדם. בשני המקרים מדובר באנטישמיות מסוכנת שמטרתה להפוך את היהודים ומדינתם לחסרי ישע. Dari pihak pemerintah Belanda, Perdana Menteri Belanda Dick Schoof menyalahkan insiden bentrokan itu sebagai tindakan antisemit. Alih-alih mendorong pengusutan tindakan provokatif pendukung sepak bola Israel yang membakar bendera Palestina, Schoof justru menyatakan dirinya malu atas apa yang terjadi di Amsterdam. Let's say that I'm ashamed that this happened in the Netherlands, and it's a terrible anti-Semitic attack, and we will not tolerate, and we will prosecute the perpetrators, and I'm deeply ashamed that it could happen in the Netherlands in 2024. Sementara Raja Belanda, Willem-Alexander menyatakan orang Yahudi harus merasa aman di Belanda. Negara juga disebutnya tidak dapat mengabaikan perilaku antisemit. Belanda tak lagi menjadi negara toleran, khususnya bagi warga Yahudi. Usai pecahnya perang Israel-Hamas pada 7 Oktober 2023, gerakan antisemitisme atau sikap permusuhan dengan umat Yahudi berkembang pesat di sana. Warga Yahudi hidup dalam bayang-bayang pelecehan dan kekerasan sehari-harinya. Semuanya lalu berpuncak pada kerusuhan Amsterdam pada 8 November 2024. Adanya kerusuhan itu membuat Belanda, juga dunia, terpecah menjadi dua kubu, antara membela supporter Israel atau para pendukung pro-Palestina. Lantas, apa ujung dari insiden ini ke depannya? Saksikan hanya di kanal YouTube Kompas.com.